Naagi sa oh wow. Wow. Heart. Let's eat. Wow. Naka-tuig. Nagi sa namin mag... Na ilang lugar to. Layo pa ang linok. May bawanan nila. Wala kasi nila. Nastadihan na nila ba? Paano sila mag-pisto na sila daan mo linok na? So yung nga fish cage eh. Mom na tagkan Andrea gets na. Primerong ganian. Karon na. Namingaw na. May kitong tayo Drea. Naawit. Kuha mo. Yun eh. Kitong, kanang pinjangan. Ta. Grabe. Kanang langkiya. Yan eh. Kanang kuha ka payang ni Dre. Oh. May buntag kaninyang tanan mga kawagets. It's 7 in the morning. Good morning mga kawagets. It's 7 in the morning na si Papa Wagets. And kating tugnaw sa mong biyahe padulong diriya sa Plaridel. Tugnaw kayo. Tugnaw ang kamong tagon. Marag na ice ang hangin. Tugnaw. Sa kasi nag-jacket pa ko. Nakugwaw. Yan na lang eh. Katugon. Naga yung lagar ko. Lagar kong gamay ang pagkakas. May lagar na ilmarong na ito. Katugon po kayo. Diba? 1, 2, 3. Go! Anong naman ilan? Namilit din ha. Katugon po kayo guys. Oy. So anyway you guys, if you haven't already, please do not forget to subscribe to our channel. It's called The Wagets, and include that bell notification so that you will always be notified whenever we have a new video drop. So we'll see what we get today, you guys. We'll see you in a bit. Gutom there kayo, so we have bread. We have bread. Napikan on bahaw. Kasi na ay swaki ron. Dagpo ko nung ano dun sa swaki. Video doesn't do it justice, but man, it's beautiful out here. If only we live here. Nya natay atong kagalingon nga boat. Sunod na lang ka nang nanagat din na manugok na lang ka. Dito na lang. Manugok sa ron. It's another day at sea for the Wagets today. Hey! Hey! Napoy nanginhas oh. Mga kawagets. Mingaw ang dagat. Ha? Tanawan nga seaweed ba? Tulong lag plastic. Seaweed. That smell of the ocean. Say. Mang lusay no? That smell. Usog-usog pa no? Now you guys kuha ni Papa. Hindi ko tuyong. So na pa? Tuyo. Kita nakuha kayo tiro ka. Na ay liswe. Gana there isda po.
Adlo na. So, walang yun tayo water camera. Mga kawagets! Pencil. Tab. Yan na. Na! Ano na sao? Ano na day? Saya ko bisnis ya. Wasay kaya tumadaan ni ron. Ah, uy! Tung sabi ka. Wow, that's pretty cool. Isbot. Ano ba yan? Wow. You guys, sayang yun. What'd you mean underwater camera? Kasi kapag samong naisa ka samong pa ay right here. Pilit daghan bitoy bat no katubang ko andog ko kay nga puti Kabuta. kabuta katong makabuta na nahugog yun. Wala po nahog. Kaya kita aglis Meron po. Napulihag this week. Na ada. Senang. Naik. Tikod-tikod buka daw. Ini sih. Buka daw. Hehe, mabuhat ko dahil na tinggahi. It looks like a tikod-tikod. Oh, tikod-tikod man pa. Basta ka nang nainani diri oh. That's what I have learned. Tikod-tikod. Basta na siya, marag opening ka na siya. It's a tikod-tikod. Dagkong tikod-tikod. Naram yung unod ay ng gimaw. Labay na to, bugat kayo. Yan ay tab ako. Ha? Maujud, ilabay na lang na to. Sige, natulis mo na. Bye, bugat kayo. Sana naman. Mahog ka. That's out. Nalagay ko. Ay, yung bungot ko. Stiff pen shell or tab. Naagi sa Bud, asa mo ka? Buha gid si Papa isa ka saang. Si Papa Wagets, ito nakakuha siya, nakadala. Nakadala. Ano pa isa? Isa na daw. Wow. Tanawa niya. My beard napitan. Bago pa? Tad. Tad. Wow. Tad. Sorte. Ano? Na, naisod.
Wow, unsay nga na ni? Ooh. Oh, wow, that is so cute. Para sa mahilig mangolekta og shells. Na. Ito lang. Ang nagbantay sa amang mga kids. This one's the biggest one. Mag-upin ta karon magkakaon si Papa. Murag kamao. Ito. There you go. That's how you do it. Careful, they're very sharp. Ooh. Ooh. Wow. Oh, wow. Check that out. Really cool. Let's open up another one. This one, okay. Langgang nga pa siya, so put in there. Grab that. Okay. Now that. Saya mau parang na. Dali lang. Okay man siya. Let's open. Let's see. Wow. Check that out. Duhala akong gi-open pa. Naon na siya nag-open. Wow. Baby. That's delicious. Tamis na siya. Nanamay tayo suka karon, so that's a good thing. Saka natin suka. Okay. Eat, everyone. So, mga unta. Natay bahaw niya. Kaning atong nakuha nga pencil. Dilawan natin eh. Let's remove this part. Because we don't want to eat that. Kanang murag hair part niya. Let's get rid of that. Get rid of that. So this one right here, we're gonna eat that. Let's eat that part. Butangan na natin suka. Wait a minute. Don't go anywhere. Stay there. Let's put suka. With rice. This one is like the scallop part. Let's eat. Oh my god. Yes, I want more suka right there. Anggol ha, kailisod kayo. Butang nga itong tripod. So that's it. Oh, that's so good. That is so good, you guys. Let's eat. Wow. Papa, you have to eat. It's the pencil. This is the best part right there, the scallop. Let's eat. Wow. Good.
Hindi, dyan naman sagot. Get rid of that gunk. Okay. Let's put one more suka. Okay. Right there. So, wow. Wow, mga woods. Tagis na. Mga kawagets, paano lang tani? So, hello mga kawagets. Mubalik namin nga to. Balik ang bangka to ni Tay Bakloy kasi naghuwat ito na mo. Klasya sa fish cage nga doon lang basta dapin. So far si Papa nakakuha og tab. So it's kind of like a stiff pencil adventure day. Wala mi na nga to nang nanugo kay layo namang good. Jadi good untuk kamu atau kaso nga lang. Mo talaga. Ikaw na kang sasakyan, gamito. Gamitin mag. That's it for today, for our sea vlog for today. Plus di pud mi magdugay kay si Mama naghuwat. Busy pud si Mama nagbantay. Siya man nagbantay sa mga kids. So maybe someday kung anhiraming baryo ha magpuyo, din may magdaldali siguro. Kung makapuyo. Kapaman mi sa laing lungsod nagpuyo. Layo pa man. Need pa man bantayan ng mga bata. Ignaami anhi sa dagat. So anyway, that's it for today, you guys. We hope you like our sea vlog for today. And if you haven't already, please do not forget to subscribe to our channel. It's called Papa Wagi! The Wagets. Please do not forget to include the bell notification so that you will always be notified whenever our new video drops. So, we'll see you again next time, you guys. Have a great one, and thank you for supporting us, for watching our vlog. We'll see you next time. Bye. Bye. Kapo si Papa. Thank you sa tab, Papa Wagets. It's a tab kind of day.